我们今天神的话语选自雅歌书5章2节至6章2节。 Ayat nat hari ini adalah dari Kidung Agung, yaitu pasal 5 ayat 2 sampai pasal 6 ayat 2. 我们只读呢5章2节到9节。 Kita hanya baca pasal 5 ayat 5章2节5章2节到9节。 jadi ayat 2 sampai ayat 9. 我们一起来宣读神的话语。 Jadi kita baca bersama ayat nat ini. 我身睡卧，我心却醒，这是我良人的声音。他敲门说：“我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。” 我回答说：“我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？” 我的良人从门孔里伸出手来，我便因他动了心。我起来要给我良人开门，我的两手滴下没药，我的指头有没药汁滴在门栓上。我给我的良人开了门，我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍；我寻找他，竟寻不见；我呼叫他，他却不回答。 城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病。你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何长处？你的良人比别人的良人有何强处？ 你就这样嘱咐我们，各位兄弟姊妹们，大家主日平安。Saudara-saudari, salam. 很多说粤语的年轻人都知道一部很有名的香港电影，叫《春娇与志明》。 Jadi ada banyak orang yang bisa berbahasa Kantonis tahu ada sebuah film Hong Kong, judulnya ada Love in a Puff atau Cinta Sesaat. 这部电影呢，刻画了现代都市里一种很常见的感情状态，叫做暧昧。 Jadi film ini menggambarkan kisah percintaan dalam kehidupan kota zaman modern itu, yaitu hubungan yang serba tidak jelas, serba sepintas. 什么是暧昧呢？就是凭感觉却不负责任。 Kasih yang sepintas itu seperti apa? Hanya mengandalkan perasaan tapi tidak ada tanggung jawab. 今天大家开心有感觉就在一起。 Jadi kalau hari ini kita happy, kita senang, ya kita bersama. 明天平淡了，觉得累了，没感觉了，就立刻冷战，抽身离开。 Jadi kalau sudah rasanya tawar, ya kan tidak melelahkan, perasaan itu hilang, ya sudah putus. 这就叫感觉在，爱就在；感觉没，就分手。 Yaitu yang dikatakan, yaitu kalau ada perasaan, ada masih connect, ada cinta, tapi kalau tidak ada ya sudah berpisah. 弟兄姊妹，我们看到年轻人这种快餐爱情，可能会摇头。 Dan mungkin kita melihat kasih yang serba instan, serba seperti siap saji, cepat saji, kita mungkin geleng-geleng kepala. 但请大家静下心来想一想，今天我们很多基督徒跟主耶稣的关系，是不是也像极了这种凭感觉的暧昧？ Tapi coba kita introspeksi, apakah hubungan kita dengan Tuhan hari ini juga seperti cinta sesaat ini, hanya mengandalkan perasaan, kalau kita tersentuh kita cinta Tuhan. 我们在灵修、读经、祷告的时候，也依赖所谓的感动。如果今天听了一首好诗歌，听了一篇让人流泪的讲道，我们心里火热，就觉得圣灵大大与我们同在。 Jadi kita melihat kalau hari ini kita rasa Tuhan menggerakkan hati kita, mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh kita, kita rasa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik. 但是一旦回到生活里，
带孩子的劳累，工作的疲惫，我们翻开圣经，就觉得像喝白开水，祷告2句就打瞌睡。 Jadi kalau kita rasa sudah capek pulang ke rumah, kemudian juga doa hanya mungkin 1-2 kalimat sudah selesai. 这时候呢，我们就会说：“哎呀，今天没感动，主好像离我很远，算了吧，今天不读了，不祷告了。” Jadi kelihatannya Tuhan itu jauh dari kita, ya kan rasanya ya sudahlah doa 2 kalimat selesai saja. 于是呢，放下圣经，拿起手机，开始刷短视频。 Jadi Alkitabnya ditaruh, kemudian mulai pegang HP dan mulai scroll, lihat HP. 这些事物呢，对感官刺激很大，更容易使我们得到满足。 Jadi kelihatannya dengan scrolling HP, melihat HP kita lebih mudah mendapatkan kepuasan. 相比之下，灵修实在太枯燥了，很少经历到那些属灵的弟兄姊妹所宣称的亮光。 Jadi rasanya kok saat teduh itu begitu berat, bahkan dari saat teduh untuk mendapatkan pencerahan kok berat sekali. 我们以为自己在渴慕神，其实很多时候我们只是在渴慕神带给我们的好感觉。 Jadi rasanya kita tuh rindu pada Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya rindu Tuhan memberikan perasaan yang enak, yang nyaman, berkat. 只要一没感觉，我们就会向神关上心门。 Jadi kalau tidak ada perasaan, tidak merasakan apa-apa, kita langsung tutup pintu kita dengan Tuhan. 今天呢，我们要来看雅歌书的5章2节到6章2节。 Jadi hari ini kita mau lihat di pasal 5 ayat 2 dari Kidung Agung. 雅歌呢，首先是一首婚姻爱情诗。 Jadi sebenarnya Kidung Agung ini adalah untuk percintaan, untuk pernikahan. 然而呢，从教会历史来看，许多教父和神学家都将其视为基督与教会关系的预表。 Jadi banyak para teolog yang mengatakan ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara orang percaya kita dengan Tuhan. 即新郎良人象征着爱我们的主耶稣，新妇象征着我们每一位信徒。 Yaitu hubungan antara kita dengan Tuhan, sedangkan pihak mempelai lelaki itu adalah Tuhan, mempelai wanita itu adalah kita, orang percaya. 这段经文呢，记载了新妇在夜间寻找良人的一幕危机。 Jadi ini menceritakan bagaimana mempelai pria itu mencari mempelai wanita. 在雅歌5章2到3节里，新妇在夜里睡觉。 Jadi pada ayat ini dikatakan bahwa si mempelai wanita itu sudah tidur, terbangun karena kekasihku mengetuk, yaitu Tuhan yang mengetuk. 这时候呢，新郎冒着夜晚的露水，满怀爱意来敲门。 Jadi dia kepala Tuhan, mempelai pria itu penuh dengan embun, rambutku penuh dengan tetesan embun malam dan dia mengetuk pintu. 可是新妇怎么回答呢？ Tapi bagaimana mempelai wanita itu menjawab? 她说：“我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎么能再玷污呢？” Mempelai wanita menjawab, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? 大家看，这就是我们很多时候的写照。我们觉得今天已经累了，宗教的本分也已经做完了，我们不想为了主耶稣打破自己的舒服日子。 Jadi itu adalah gambaran kita. Kita rasanya sudah capek, tetapi liturgi atau kebiasaan adat bersaat teduh itu harus dilakukan. Jadi kita rasanya mau menutup pintu, sudah nggak ada waktu untuk Tuhan lagi. 这种心态呢，成为我们拒绝耶稣掌管我们生命的借口。 Jadi ini menjadi alasan kita untuk menolak Tuhan Yesus mengontrol hidup kita. 接着呢，经文到了最动人的一幕。 Jadi berikutnya adalah suatu kisah yang lebih menyentuh lagi. 新郎，也就是主耶稣，把手从门孔里伸进来，
那是一双被我们所被钉透的钉痕手。 Jadi yang berikutnya kekasihku adalah Tuhan itu sendiri memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hati mempelai wanita dan dia memasukkan tangan yang sudah ada luka bekas paku. 当这双手摸过门栓时，他流下了没药的汁水。 Dan pada waktu dia membuka pintu ini, dia meninggalkan yaitu cairan mur. 在圣经里，没药是用来膏抹死人的，它代表着受苦与死亡，彰显了基督在十字架上的舍己之爱。 Jadi mur itu menggambarkan untuk mengurapi mayat, tetapi juga untuk menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita. 这些带着受苦的印记，让妇人想起了良人为爱所付出的代价。 Jadi ini membuat mempelai wanita terpikirkan akan pengorbanan mempelai pria untuk mendapatkan cinta ini. 心被恩感，终于肯起来开门了。 Dan dia akhirnya tersentuh dan dia bangun membukakan pintu. 对于今天的信徒而言，这也提醒我们，连我们今天能够有力量起来寻找主，也是因为主先用受苦和恩典触摸了我们的心门。 Dan juga mengingatkan kita hari ini kalau kita bisa mencari Tuhan itu semua karena anugerah dari Tuhan, karena dia sudah berkorban untuk kita. 可是呢，当心腹满怀期待的打开门时，发生了什么呢？ Tapi pada waktu mempelai wanita ini tersentuh untuk membuka pintu, apa yang terjadi? 第6节说：“我的良人却已转身去了，我寻找他，竟寻不见；我呼叫他，他却不回答。” Dikatakan bahwa kekasihku yaitu mempelai pria, ku bukakan pintu, tetapi mempelai pria ini sudah pergi, lenyap. Bahkan tidak bisa diketemui, ku panggil tetapi tidak disahutnya. 弟兄姊妹们，如果是凭暧昧的感觉、恋爱的春娇和志明，面对这种情况，肯定会说：“我都给你开门了，你还走，那拉倒吧，我回去接着睡。” Jadi kalau cinta kita berdasarkan perasaan ini, saya sudah susah-susah membukakan pintu, tapi kamu tidak ada, lebih baik saya pulang, sudahlah selesailah. 但是这位心腹却没有，在听不到声音、看不见身影、完全没有任何好感觉的黑夜里，他甚至在街上被看守打伤了，他依然不顾一切的去寻找。 Jadi tetapi mempelai wanita ini apa yang dia lakukan? Walaupun sudah di tengah malam, larut malam, bahkan dia sempat mungkin akan dipukuli oleh orang di jalan karena malam, dia tetap mencari mempelai pria ini. 不仅如此呢，当城里的女子问他：“你的良人到底有什么好，值得你这样找？” Bahkan orang yang bertemu dengan mempelai wanita di jalan ini menanyakan, untuk apa kamu mencari mempelai pria ini? Apakah dia begitu baik? 他没有抱怨，而是滔滔不绝地大声宣告主耶稣的荣美。我的良人白而且红，超乎万人之上。 Jadi dia menjawab bahwa mempelai pria ini adalah sangat baik sekali. Itu melambangkan betapa baiknya Tuhan, betapa istimewanya Tuhan. 我们今天呢，不需要过多看这段经文。 Jadi kita nggak usah lihat lebih banyak lagi. 心腹的渴慕不是有感觉才会去爱，而是不管有没有感觉，哪怕主在黑夜里隐藏了，也要数算主的恩典，定义找到主。 Jadi si mempelai wanita ini tidak peduli apa yang terjadi, walaupun di tengah malam dia tetap mencari Tuhan. Jadi mengingatkan kita dalam kondisi apapun yang tidak baik, kita tetap harus mencari Tuhan. 这就是基于因爱心所生的意志而产生的爱。 Dan ini adalah kasih yang timbul karena pengorbanan. 弟兄姊妹们，我们常常误以为圣灵的做工必须伴随着情绪的高涨或火热的感动。 Jadi kita sering berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bekerja apabila kita merasakan sesuatu. 然而，正如耶稣对尼哥底母所说的：“风随着意思吹，你听见风的响声，
却不晓得从哪里来。 Jadi ini seperti perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. 往哪里去，凡从圣灵所生的也是如此。 Jadi segala sesuatu yang lahir dari roh itu juga sama. 圣灵不只在激动、哭泣等高昂情绪中动工，他也在安静、毫无感觉的状况里，客观的去动工。 Jadi pekerjaan roh kudus bukan hanya pada waktu kita menangis, kita sedih, kita tersentuh, mungkin kita merasa bersyukur, tapi dia juga Roh Kudus juga bekerja pada waktu kelihatan hal-hal pada waktu hal-hal kondisi itu tenang. 他并没有离开，不与我们同在，我们仍旧可以在圣灵中去灵修。 Jadi dia tetap berada bersama kita. Jadi dimanapun kita harus ingat untuk bersaat teduh dengan dia. 历代教会中有2位专门教导灵修的长辈，即圣女大德兰和十字若望。 Jadi di dalam sejarah gereja ada 2 tokoh yang mengajarkan tentang bagaimana saat teduh. 他们指出这种凭感觉灵修的问题。 Dan mereka bercerita tentang saat teduh yang hanya berdasarkan pada perasaan. 因为呢，圣灵许多深沉伟大的做工，往往不是在狂风暴雨的情绪发泄中，而是在那些安静、隐秘，甚至灵命枯干的时刻。 Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya pada waktu ada suatu hal yang istimewa terjadi, tetapi sering juga terjadi pada hal itu tenang. 他们呢提醒我们2件非常重要的事情。 Kedua tokoh ini mengatakan kita akan 2 hal yang penting. 第一呢是感觉枯干的灵修，更多是上帝在给你断奶。 Jadi pada waktu perasaan kita merasa gersang, merasa tidak ada semangat untuk bersaat teduh, itu artinya Tuhan sedang menyapi kita atau memutus susu murni pada kita. 当我们刚信主的时候，上帝常常给我们带来很多的属灵的糖果。 Jadi pada waktu kita mulai percaya, Tuhan sering memberikan kita permen-permen rohani. 祷告常常蒙应允，动不动呢就感动流泪。 Jadi pada waktu berdoa kita sering berlintangan air mata, sering tersentuh dan Tuhan menjawab doa kita. 但如果我们一辈子只吃糖，是长不大的。 Jadi kalau kita seumur hidup hanya makan permen rohani ini, kita tidak akan dewasa. 所以，当你灵命要成长时，上帝会允许我们经历一段感受不到他的时期，借此帮助我们学习更成熟的爱他。 Jadi Tuhan juga bekerja pada waktu kita tidak merasakan apa-apa, Tuhan bekerja sehingga kita semakin dewasa. 正如良人的离去，并不是基督弃绝了心腹，而是借着暂时隐藏自己的同在，引导他进入更深的寻求。 Jadi pada waktu mempelai pria ini meninggalkan mempelai wanita ini, bukannya dia meninggalkan, tetapi dia memberikan kesempatan pada mempelai wanita ini untuk mencari lebih dalam. 这时我们读经读不进去，祷告是对着空气说话。上帝不是抛弃了你，上帝是在操练你。当你没有糖吃的时候，你还愿不愿意来亲近他？你到底爱的是上帝给你的平安喜乐，还是爱上帝自己？ Jadi pada waktu kita berdoa kelihatannya tidak dijawab, pada waktu kita baca Alkitab juga tidak mendapatkan sesuatu, bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk apakah benar kita mencari Tuhan karena mencari damai sejahteranya, berkatnya, atau kita benar mencari Tuhan. 第二呢，是讨神喜悦的灵修，是因信凭着意志的坚持。 Jadi yang kedua, saat teduh yang berkenan untuk Tuhan adalah tekad kita untuk bersaat teduh mencari Tuhan.
衡量你跟主耶稣关系好不好，不是看你聚会时流了多少眼泪， Jadi hubungan baik kita dengan Tuhan bukan melihat pada waktu kita ibadah berapa banyak linangan air mata. 真正的灵修是你今天身体很累，心情很烦，圣经一点都看不进去，但你依然对神说：“主啊，我今天没有感动，但我依然定义坐在这里读经陪伴你。” Jadi pada waktu saat teduh yang benar bukan pada waktu kita capek, kita bahkan sudah mungkin bosan, jengkel, perasaan gak enak, kita tetap bersaat teduh dan mengatakan Tuhan, aku tetap di sini mau belajar tentang firman-Mu. 这种因基督在十字架上不离不弃的爱而咬紧牙关的，凭着意志的坚持，在上帝眼里比你拥有10000次火热的感动更为宝贵。 Jadi tekad untuk kita tetap bersaat teduh kalau kita bandingkan dengan kisah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dibandingkan perasaan yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan itu jauh lebih baik. 弟兄姊妹们，今天的经文给我们怎样的提醒，使我们能在灵修中拥有这种凭意志不凭感觉的真实的渴慕呢？ Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita bersaat teduh dengan tekad, bukan berdasarkan perasaan kita. 第一是拒绝洗脚脱衣的借口，打破打卡式的灵修。 Jadi pertama tolak alasan-alasan lahiriah dari kenyamanan kita dan hentikan saat teduh dari sekedar formalitas. 不要给自己设定舒服的安全区，以为经读完了就可以把主推开。 Jadi bukan kita berpikir bahwa kalau kita sudah selesai baca Alkitab, sudah doa, itu sudah selesai. 从明天开始，当你坐下来灵修时，请在心里对主说：“主啊，我不只是来完成任务的，求你随时来打破我的舒适区。只要你敲门，我随时为你开门。” Jadi mulai besok kita harus katakan, Tuhan ajar aku untuk keluar dari zona nyaman. Yaitu Tuhan setiap waktu engkau mengetuk pintu, aku siap mendengar. 第二是越过没有回应的黑夜，凭着意志去追寻。 Kedua, laluilah malam yang terasa tanpa jawaban dan teruslah mencari dengan kehendak yang teguh. 如果你最近觉得读经没感动，祷告没回应，请你不要放弃。 Jadi kalau kita merasa doa tidak dijawab, bersaat teduh kita tidak menyentuh hati kita, teruskan bersaat teduh. 不要因为一时的没有感觉，就停止你去寻找主的脚步。 Jadi bukan karena kita tidak mendapatkan sesuatu, perasaan kita merasa kosong, kita berhenti untuk melakukan saat teduh. 你要继续凭着意志，按时来到主面前。 Jadi kita tetap punya tekad yang kuat untuk rutin waktu datang bersaat teduh. 第三呢，是时刻默想良人的荣美，辨明基督的方向。 Yang ketiga, teruslah merenungkan keindahan Sang Kekasih, yaitu Tuhan, dan belajar mengenali arah Kristus. 就像经文里的心腹一样，当我们在灵修时枯干的时候，我们必须时刻问自己：我的良人是谁？主耶稣为我做了什么？他有什么样的特点？ Jadi pada waktu kita merasa gersang, merasa kering bersaat teduh, kita harus pikirkan seperti mempelai wanita itu, terus mencari kekasihnya, yaitu pengorbanan Tuhan dan apa itu keistimewaan Tuhan. 当你把主耶稣十字架的慈爱深深印在脑子里的时候，哪怕在最痛苦的时候，你也能大声说出来：“我的主全然可爱，我绝不离开他。” Dan apabila dalam otak kita sudah terekam kasih Tuhan yang begitu indah, pada waktu kita menemui kesulitan apapun, kita tetap mengatakan kasih Tuhan yang terindah. 当心腹一口气宣告完良人的荣美后，奇迹的事情发生了。 Dan setelah dia tahu betapa
mempelai wanita itu mengasihi dia, apa yang terjadi? 第6章第2节，他突然清醒了。他说：“我的良人下入自己园中，在百合花中牧放群羊。” Jadi berikutnya di pasal 6 ayat 2 di sana dituliskan kekasihku yaitu Tuhan telah turun ke kebunnya ke beteng rempah-rempah untuk mengembalakan domba. 他刚才呢还在费力寻找，现在突然就知道主在哪里了。 Jadi dia mempelai wanita itu tadi masih mencari-cari mempelai pria di mana dan sekarang dia tahu bahwa mempelai pria itu di mana. 在这里呢，我向大家介绍一位非常有名的属灵长辈，叫伊纳爵罗耀拉。 Dan di sini saya kenalkan seseorang tokoh senior dalam hal saat teduh. 他留给后人一个极其宝贵的灵修传统，即在万事万物中辨明神的同在。 Yaitu Ignatius dari Loyola yang mana dia belajar mengenal kehadiran Allah di dalam segala sesuatu. 很多时候呢，我们以为只有坐在教堂里读经时，主才同在，其实并不是。 Jadi kita sering berpikir bahwa kita hadir di gereja, kita baca Alkitab, kita doa, Tuhan baru hadir. 只要你的心里像心腹一样充满了对主耶稣的渴慕，你就会发现，当你早起去巴萨买菜时，主在那里；当你在厨房里为家人做饭时，主在那里；哪怕你躺在病床上忍受疼痛时，主依然在那里牧放他的群羊。 Jadi kalau kita mulai pikiran kita tahu betapa mempelai pria itu mengasihi kita, apapun yang terjadi pada waktu doa, pada waktu kita ke pasar menyiapkan makanan, pada waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan tetap ada di sana. 这就是我们灵修的终极目标。借着越过感觉的追寻，我们能够在生活中每一件平凡的小事里，敏锐地辨认出主耶稣的同在。 Jadi ini adalah tujuan akhir dari saat teduh kita, yaitu apapun yang terjadi kita tetap merasakan penyertaan Tuhan. 当我们拥有了这样一份坚定的渴慕，就足够我们胜过世上一切的烦恼和试探。 Jadi kalau kita mempunyai tekad yang kuat seperti ini, maka kita akan menang atas segala penderitaan di atas dunia ini. 弟兄姊妹们，我们的属灵生命就像一座美丽的城堡，主耶稣就住在最中心。 Jadi kehidupan kita itu seperti perjamuan ini, yaitu Tuhan Yesus di tengah-tengah. 灵修就是我们每天放下琐事，定义走向城堡，去赴一场跟主耶稣的约会。 Jadi saat teduh itu adalah kita meletakkan segala sesuatunya dan kita memutuskan untuk bertemu dengan Tuhan. 然而，我们还需要推开城堡的大门，真正跟主面对面连结。这扇大门就是祷告。 Jadi kita seperti memasuki tempat gedung perjamuan ini, kita harus membuka pintu. Dan pintu ini adalah doa kita. 下个礼拜的主日，如果主许可，我会继续在这里和大家分享有关祷告的真理。 Dan kalau Tuhan mengizinkan minggu depan saya akan berbagi tentang kebenaran doa. 愿主赐福他自己的话语，在今天的圣餐中与我们同在。 Dan biar Tuhan memberkati firman-Nya dan juga bersama kita di perjamuan kudus ini. 圣餐中的饼和杯向我们印证并彰显基督为我们舍命流血的恩典。 Jadi perjamuan kudus adalah memeteraikan pengorbanan nyawa dan juga darah dari Tuhan Yesus untuk kita. 正因如此，即便感觉冷淡，我们仍能因着他先爱我们的而继续寻求他。 Walaupun kita merasakan gersang atau kosong, kita tetap mengingat kasih Tuhan yang begitu besar pada kita.